अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो लेसन है लेसन नंबर 24 और नून साकिन और तनवीन के कवायद के बारे में मैंने आपको समझा दिया था कंप्लीट लेसन नंबर 23 में। तो आज लेसन नंबर 24 है और मीम साकिन के कवायद के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तो तावुज़ व तस्मीया से इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, मीम साकिन जिस तरह तावुज़ नून साकिन और तनवीन के 4 कवायद हैं, इसी तरह मीम साकिन के 3 कवायद हैं। इदगाम शफवी, इख्फा शफवी और इजहार शफवी। शफवी यानी होठ। तो वैसे भी मैंने बताया था कि होठों से अदा होने वाले हुरूफ फ़ा बा मीम वाव है। तो इस तरह आपको समझ आ जाएगा कि इसमें शफवी का, इन कवायदों में शफवी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये होठों से अदा होने वाले हुरूफ है। तो इदगाम के मायने भी आपको पता ही होगा कि इदगाम के मायने है मिलाना, और इफ़ा के मायने है छुपा कर गुना करना, और इजहार के मायने है ज़ाहिर करके गुना करना। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो मीम को बा से मिलाकर इख्फा के साथ गुना करते हुए नरमी से पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ मिसालें दी गई हैं, तो ये मैं आपको पढ़कर अभी बताऊंगी। इसी तरह इदगाम शफवी में भी यही है कि मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद हालत में आ जाए। देखें, ये मीम तजदीद की हालत में इसको मीम मुशद्दद कहेंगे। ठीक है, मीम के ऊपर जो तजदीद है ना, तो इसको मीम मुशद्दद कहेंगे। तो ये मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ गया है, तो यहाँ पर भी इदगाम शफवी होगा। ठीक है, तो अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद नहीं आएगा और कोई और हर्फ आ जाएगा तो वहाँ इजहार शफवी होगा। ठीक है, ये हो गई इख्फा शफवी की पहचान और ये हो गई इदगाम शफवी की पहचान। इजहार शफवी की भी मैं आपको बता दूंगी कि उसको किस तरह पढ़ेंगे, इसमें ही आ जाएगा अभी। चले, यईज़ुकुम बिही, यईज़ुकुम बिह। देखें, मैंने यहाँ गुन्ना भी किया क्योंकि मीम साकिन में भी गुन्ना होता है। ठीक है, तो गुन्ना भी किया और इतना भी गुन्ना नहीं करेंगे कि गलत हो जाए ना, जैसे गलती हो जाए। तो इस तरह पढ़ेंगे, यईज़ुकुम बिही, यईज़ुकुम बिह। ठीक है, और यहाँ पर भी हम आ जाते हैं, वतुज़क्कीहिम बिहा, वतुज़क्कीहिम बिहा। इख्फा शफवी होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी इख्फा शफवी होगा। अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाता है तो वहाँ इख्फा शफवी होगा। अम बईदुन, अम बईद। यहाँ कलकला कुबरा होगा, यहाँ इख्फा शफवी होगा। मीम साकिन के बाद बा आ रहा है। बाज़ुहुम बिबाज़िन, बाज़ुहुम बिबाज़, बिबाज़। यहाँ पर भी इख्फा शफवी होगा। मीम साकिन के बाद बा आ रहा है। अब यहाँ आ जाते हैं हम, अय्यमुरुकुम बिलकुफ्री। अय्या हमज़ा साकिन है, इसको हम झटके से पढ़ेंगे। ठीक है, हमज़ा के ऊपर साकिन है, इसको हम झटके से पढ़ेंगे। अय्यमुरुकुम बिलकुफ्री, अय्यमुरुकुम बिलकुफ्र। वकल्बुहुम बासितुन, वकल्बुहुम बासित, बासित, वकल्बुहुम बासित। कलकला कुबरा होगा और यहाँ हम छुपा कर गुन्ना करेंगे, इख्फा शफवी होगा। ठीक है, फ़ाहकुम बैनहुम, फ़ाहकुम बैनहुम। आतैतुम बिलमारूफ़ी, आतैतुम बिलमारूफ़। ठीक है, यहाँ पर भी इख्फा शफवी होगा। मीम साकिन के बाद बा आ रहा है।
یہ بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. صحیح. اب اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم یعنی میم آ جائے تو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر گنا کرتے ہوئے پڑھیں گے. تو میم مشدد حالت میں ہو. ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد میم مشدد حالت میں ہو تبھی ادغام شفوی ہوگا. جیسے یہاں اخفاء شفوی ہوگا ویسے یہاں ادغام شفوی ہوگا. ٹھیک ہے. لہم یہاں گنا زیادہ کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہا ہے تو زیادہ گنا کریں گے. اور یہاں ادغام شفوی ہو رہا ہے یعنی ملا کر ہونٹوں سے ملا کر گنا کریں گے. علیکم من یأتیکم مثل فمنہم من یہاں اظہار حلقی ہو رہا ہے. نون ساکن کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر اور میم ساکن کا بھی ہو رہا ہے. یہاں ادغام شفوی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اظہار میں نے آپ کو بتایا نا اظہار شفوی بھی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں اور نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں. تو ادغام شفوی اخفاء شفوی اظہار شفوی ہم نے ادغام اخفاء شفوی سیکھ لیا ادغام شفوی بھی سیکھ لیا اور اظہار شفوی. اگر میم ساکن کے بعد اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر غنہ نہیں کریں گے صرف میم ساکن کو ظاہر کریں گے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا تو میم ساکن کو صرف ظاہر کریں گے اس طرح علیہم ولا الضالین علیہم ولا الضالین. دیکھیں یہاں پر میں نے گناہ تو نہیں کیا نا. کس طرح پڑھا علیہم ولا الضالین علیہم ایسا تو نہیں پڑھا نا میں نے کیونکہ نہ یہاں ادغام شفوی ہوگا نہ یہاں اخفاء شفوی ہوگا. یہاں ہوگا اظہار شفوی یعنی میم ساکن کو تھوڑا سا ظاہر کریں گے غنہ نہیں کریں گے. ہم فیہا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا غنہ نہیں کریں گے میم کو تھوڑا سا ظاہر کریں گے. اب یہاں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میم ساکن کے پاس صرف ایک حرف با آ جائے تو یہاں اخفاء شفوی ہوگا. دیکھیں یہاں سب میں با ہی ہے. اور یہاں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میم ساکن کے بعد صرف میم مشدد آ جائے تو یہاں ادغام شفوی ہوگا. اور یہاں پر اظہار شفوی میم ساکن کے بعد کوئی بھی ایک حرف آ جائے. ٹھیک ہے. یعنی حروف تہجی میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو آ جائے تو پلیز لائک کر دیجیے گا میری ویڈیو کو اور کامنٹس بھی کر دیجیے گا. اور آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.